اس کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک زہریلا وائرس پھیلنے کی وجہ سے پوری دنیا کے سبھی انسان زومبی میں بدل چکے ہیں، اور یہ کوئی عام زومبی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خطرناک زومبی ہیں جو کہ اپنے ٹارگٹ کو سونگھتے ہوئے بھی پہچان سکتے ہیں۔ اس کہانی میں صرف 2 ہی لوگ زندہ بچتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آگے سروائیو کر پائیں گے یا نہیں۔ ویڈیو کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں وہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک ہی ٹی وی کے سگنل چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک اہم نیوز چلنے لگتی ہے۔ بچہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک زہریلا وائرس پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے تمام انسان زومبیز میں بدل رہے ہیں، اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ بچہ جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اسے اوپر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ آواز کرتا ہوا پریشان سا اوپر کی طرف چلنے لگتا ہے۔ جب وہ اوپر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں دونوں بچے۔ ان کی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ان کے ڈیڈ کو کال کر رہی ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو کہ ایک پائلٹ ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک زہریلا وائرس پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے سارے انسان زومبیز میں بدل چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بچوں تم لوگ پریشان مت ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گی، اور تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دو اور کسی سیف جگہ پر چلے جاؤ، اور میرے بارے میں پریشان نہیں ہونا کیونکہ میرے پاس یہ لکی بریسلیٹ ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بریسلیٹ اس نے اپنے ڈیڈ کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ ان کی ماں جلدی سے سامان کو پیک کرتی ہے اور وہ جلدی سے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تبھی ان کو باہر سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں اور سامان گاڑی میں رکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ماں پر ایک زومبی اٹیک کر دیتا ہے۔ بچی جو ہوتی ہے وہ جلدی سے گاڑی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور دوسری طرف ایک اور زومبی اس کے بھائی پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ بچی بہت ہی پریشان ہوتی ہے۔ وہ زومبی اس بچی کی طرف نہیں دیکھتا اور وہ آگے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ بچی گاڑی کے نیچے ہی چھپی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں زومبی میں بدل رہی ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ اس کو مارنے کے لیے بھاگتی ہے۔ اتنے میں کوئی ایک انکل آ جاتے ہیں اور وہ اس کی ماں کو مار دیتے ہیں اور بچی کو بچا لیتے ہیں، اور وہ بچی کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا۔ دوسری طرف اس کا بھائی بھی زومبی میں بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ انکل بچی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کان بند کر لو، اور وہ اس کے بھائی کو بھی گولی مار کر ختم کر دیتا ہے۔ پھر کہانی آگے 10 سال کے بعد شروع ہوتی ہے جس میں تمام انسان جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور تمام شہر ویران ہو چکے ہوتے ہیں۔ بچے کچے انسان زومبیز بن چکے ہوتے ہیں اور اسی بیچ جیک اور ابیگیل بچ جاتے ہیں۔ ابیگیل وہی بچی ہوتی ہے جسے جیک نے بچایا ہوتا ہے اور وہ 10 سال تک اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ اسے اچھے سے ٹرین کرتا ہے، وہ اسے شارپ شوٹر بناتا ہے اور زومبیز کے خلاف لڑنا سکھاتا ہے۔ چونکہ ابیگیل کی جان جیک نے بچائی ہوتی ہے اس لیے ابیگیل جیک کو اپنا پتا مانتی ہے، لیکن اس کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ میں رہے۔ وہ انسانوں کو بہت مس کرتی ہے، جبکہ جیک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے الگ رہنا پسند کرتا ہے۔ جیک اور ابیگیل زومبیز کے ساتھ لڑنا اچھے سے جان چکے تھے۔ ایک رات جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو جیک کو باہر سے کچھ آوازیں آتی ہے۔ وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر زومبیز پہنچ چکے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی گن نکالتا ہے اور زومبیز پر فائر کر دیتا ہے۔ اسی بیچ ابیگیل بھی اٹھ کر آ جاتی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں وہ اتنا جان چکے ہوتے ہیں کہ زومبیز کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، وہ ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، اس لیے وہ جان رکھتے ہیں کہ ارد گرد باقی زومبیز بھی ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جلدی سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ جیک اور ابیگیل جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھوڑوں پر، تبھی ان کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ آگے خطرہ بھانپ لیتے ہیں اور وہیں پر رک جاتے ہیں۔ جیک اور ابیگیل کو پتہ چلتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، اس لیے وہ اپنی بندوقیں لے کر آگے تک کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ زومبیز نے ایک گاڑی پر حملہ کیا ہوا ہے اور ایک انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ زومبیز پر فائر کر رہا ہے۔ اس دوران جیک ابیگیل سے کہتا ہے کہ اب تمہارا ٹیسٹ ہے اور تم نے اس زومبی کو ختم کرنا ہے، تم نے اس پہ گولی چلانی ہے اور اس انسان کی جان بچانی ہے۔ ابیگیل جو ہوتی ہے وہ بھی تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس آدمی کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اس کا نشانہ جو ہوتا ہے وہ غلط چلتا ہے اور گولی جو ہے وہ زومبی کو لگنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی لگ جاتی ہے، جس پر جیک اس پر بہت غصہ کرتا ہے۔ اب وہ اس انسان کے پاس پہنچتے ہیں، جیک دیکھتا ہے کہ اس انسان کا بچنا ناممکن ہے تو وہ اسے مار دیتا ہے اور اس سے جوتے بھی لے لیتا ہے۔ ان کو وہاں پر گاڑی میں کچھ خوراک اور سامان بھی ملتا ہے۔ جیک اس کے جوتے اتار لیتا ہے، کہتا ہے کہ آگے میرے کام آئیں گے، اور وہ جوتے خود پہن لیتا ہے۔ تبھی باقی انسان بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیک اور ابیگیل نے انہیں جان بوجھ کر مارا ہے تاکہ وہ اس کا سامان لوٹ سکے۔
وہ اس پر گن تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ جیک اور ابیگیل کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا ایک سردار بھی ہوتا ہے۔ تبھی وہاں سے ایک گاڑی سے ایک پریگننٹ لیڈی نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ رک جاؤ، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسی دوران ان کا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اور بھی ہیں اور اسی دوران جنگلوں سے بہت سارے زومبیز نکل کر آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے لڑ نہیں سکتے ہوتے کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان پر گولیاں چلاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس دوران بہت سارے زومبیز جو ہوتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور کافی زیادہ انسانوں کو کاٹنے لگتے ہیں۔ جیک اور ابیگیل بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں۔ زومبیز ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں اور وہ سب کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سردار کو بھی ایک زومبی نے کاٹ لیا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیک اور ابیگیل جو ہوتے ہیں وہ پریگننٹ لیڈی اور اس کے ہسبینڈ کو بچا کر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دوران صرف 4 ہی لوگ بچتے ہیں اور وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ باقی سب کو زومبیز نے کاٹ لیا ہوتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کالا زومبی سردار اپنے ساتھیوں کو مرا دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جیک اور ابیگیل پریگننٹ لیڈی کو لے کر گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جیک اس پریگننٹ لیڈی سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے تھے۔ وہاں پر پریگننٹ لیڈی بتاتی ہے کہ ہم جو بچے کچھ لوگ ہیں ہم شپ ٹاؤن نام کے ایک کالونی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ بہت ہی سیفلی رہتے ہیں اور بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ بالکل بھی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سب سن کر ابیگیل بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے انسانوں کے بیچ میں رہنا چاہتی ہے، جبکہ جیک کہتا ہے کہ میں 10 سال سے یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں اور میں ایسی کسی کالونی کو نہیں جانتا جہاں پر انسان سیفلی رہ رہے ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ اسی دوران ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور پریگننٹ لیڈی کا شوہر جس کا نام ڈیوڈ ہے وہ باہر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک میکینک اور ہو سکتا ہے کہ میں گاڑی کو جوڑ سکوں، لیکن سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں جوڑ سکتے اور وہ اپنا پیدل ہی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کئی میل سفر کرنے کے بعد وہ ایک سنسان شہر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر انسان نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ ایک عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی زومبی نہ ہو، اور پھر وہ وہاں پر رہنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ شام کو وہ کھانا بناتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ابیگیل بہت ہی خوش ہوتی ہے، وہ اس کالونی میں جانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور انسانوں کے بیچ میں رہے، اور وہ پریگننٹ لیڈی بھی ابیگیل کو اس کالونی کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان وہاں پر بہت خوش رہ رہے ہیں اور ہم بھی وہاں پر پہنچیں گے اور ہم بھی اچھی سے زندگی گزاریں گے۔ دوسری طرف جیک جو ہوتا ہے وہ زومبی سے بچنے کے لیے باہر جال بچھا دیتا ہے تاکہ اگر زومبیز آ بھی جائیں اور وہ سو رہے ہوں تو انہیں پتہ چل جائے۔ جیک اندر آتا ہے اور وہ انہیں میپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دور ہم ڈیوڈ اور اس کی پریگننٹ وائف کو چھوڑ کر چاروں الگ الگ دشا میں چلے جائیں گے۔ اس دوران ابیگیل جو ہے وہ جیک کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ڈیوڈ اپنی پریگننٹ وائف کو وہاں تک سیفلی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا، جبکہ ابیگیل جو ہوتی ہے وہ اس سے لڑنے لگ جاتی ہے کیونکہ جیک اس بات کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے الگ راستے جائیں گے اور وہ اپنے الگ راستے جائیں گے۔ ابیگیل جو ہوتی ہے وہ جیک سے لڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پر جانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف وہ کالا زومبی سردار ان کی گاڑی کو سونگھتا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلی صبح ابیگیل جو ہوتی ہے وہ اپنی بچپن کی فوٹوز لے کر چھت پر بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اسے جنگلوں بیچ میں سے آواز آتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر زومبی پہنچ چکے ہیں اور وہ جلدی سے باقیوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھاگتی ہے، اور اسی دوران اس کی زومبیز کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے۔ زومبیز اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھاگتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ انہیں بتا سکے۔ زومبی ابیگیل پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ ہوشیاری سے کام لیتی ہے اور اسے نیچے کی طرف گرا دیتی ہے۔ وہ خود بھی گرنے والی ہوتی ہے، تب تک وہاں پر جیک پہنچ جاتا ہے اور وہ ابیگیل کو بچا لیتا ہے، اور کالا زومبی سردار بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے جلدی سے نکل جاتے ہیں اور وہ زومبیز وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ تب جیک کو پتہ چلتا ہے کہ زومبیز ان کے پیچھے ہیں اور وہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں، اور وہ وہاں سے جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ابیگیل کو یاد آتا ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ہوائی اڈہ ہے جہاں پر اس کا پتا کام کیا کرتا تھا۔ ابیگیل انہیں کہتی ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں تو شاید ہمیں ایئرپورٹ پر کوئی ہوائی جہاز مل جائے، جبکہ جیک کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ہوائی جہاز ہمیں نہیں ملے گا اور وہاں پر خطرہ زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک کھلی جگہ ہے اور وہاں پر زومبیز کا جھنڈ آ سکتا ہے اور ہمیں اپنی جان بچانا مشکل ہوگی، جبکہ ابیگیل بار بار اصرار کرتی ہے کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، تو ابیگیل کے اصرار پر وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ جب ہوائی اڈے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی انہیں جہاز نظر نہیں آتا اور وہ بہت مایوس ہوتے ہیں۔ تبھی انہیں ایک گفا نظر آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی جہاز ہو، اور وہاں پر انہیں ایک جہاز مل بھی جاتا ہے جو کہ 10 سال پرانا ہوتا ہے، اور اب انہیں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جہاز چلے گا یا نہیں۔ وہ اس جہاز کی طرف جاتے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کرنا شروع کرتے ہیں۔
डेविड कहता है कि मैं मैकेनिक हूँ तो मैं इसके जोड़ सकता हूँ, और वो डेविड अपना काम करना शुरू कर देता है। डेविड कहता है कि इसमें 15 मिनट लगेंगे। तब तक अबीगेल और जैक एयरपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। अबीगेल जैक देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ भागता है और उनको आगाह करता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना ज़ॉम्बीज़ हमारा खा जाएंगे। अबीगेल जो होती है वो पायलट की सीट पर बैठ जाती है। अबीगेल के वालिद क्योंकि पायलट होता है इसलिए वो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानती होती है कि कैसे जहाज़ को कंट्रोल करना है, जबकि जैक जो होता है वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। आखिरकार अबीगेल जहाज़ को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और वो सारे उस पर हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी रनवे पर पहुंच जाते हैं। एक ज़ॉम्बी तो जहाज़ के डोर तक पहुंच जाता है, पर जैक उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और वो जल्दी से जहाज़ को टेक ऑफ कर लेते हैं। अब वो लोग बहुत खुश होते हैं कि वो शिप टाउन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन वो नहीं जानते होते कि ये खुशी उनकी बहुत थोड़े टाइम की है, क्योंकि जहाज़ काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था, तो उसके इंजन में ख़राबी हो जाती है और वो इंजन में आग लगने की वजह से जहाज़ नीचे की तरफ जाता है। आखिर जैक की समझदारी की वजह से जहाज़ जो होता है वो दरख्तों के बीच में लैंड करता है और वो उन लोगों को काफ़ी चोटें आ जाती है और वो फिर अपना पैदल सफ़र शुरू कर देते हैं। पैदल चलते हुए वो लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं और आखिरकार वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब चूँकि रात हो जाती है तो इसलिए वो यहीं पर स्टे करने का प्लान करते हैं। डेविड और वो कहते हैं, जब मैप देखते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रिप राउंड यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है और वो सुबह होते ही सफ़र पर निकल जाएंगे। यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी मैगन जैक के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। और जैक कहता है कि वो 10 साल पहले अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं जब पहले 10 साल पहले यहाँ पर ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था, तो सबसे पहले उसे अपनी पत्नी को मारना पड़ा था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उसे काटने के लिए आ रही थी। तब से मेरे अंदर का इंसान मर चुका है, लेकिन अब अबीगेल ही उसके लिए सब कुछ है और वो अबीगेल को ही उसकी जान बचाएगा और अबीगेल की हिफाजत करेगा। लेकिन अब वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी हिफाजत करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाहिफाजत शिप टाउन पर पहुँचाऊँगा। दूसरी तरफ हम मैगन के पति को देखते हैं, डेविड को, जो कि खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल डेविड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। क्योंकि डेविड का ज़ख्म गहरा नहीं होता, इसलिए उसके ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार बहुत कम होती है। फिर वो अपना प्लान चेंज कर देता है। वो कहता है मैं खुद को नहीं मारूंगा, बल्कि मैं ज़ॉम्बी बनने तक उनके साथ रहूँगा। अगले दिन सुबह होती है तो वो अपने सफ़र पर चलने लग जाते हैं। वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, जबकि डेविड की हालत को देखकर जैक को अंदाज़ा हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो जल्दी से उसे सबसे अलग ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है। वो उसका पैंट ऊपर करके देखता है तो उसके टांग पर ज़ख्म होता है। जैक उसे कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जैक उसे मारने वाला होता है, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अभी ज़ॉम्बी नहीं बन रहा। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा और मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, और जब तक मुझे कुछ नहीं होता मैं तुम लोगों के। तो जैक उसे छोड़ देता। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। वो एक जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ से घर की लाइट ऑन हो जाती है। वहाँ पे स्पीकर के ज़रिए आवाज़ आती है कि तुम लोग अपने हथियार नीचे फेंक दो, और जैक ये समझ जाते हैं कि जहाँ पर कोई इंसान ही है। तब तक एबिगेल आगे बढ़ती है और वो कहती है कि हम लोगों को मदद चाहिए और हम लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी स्पीकर से आवाज़ आती है कि अपनी वेपन्स नीचे फेंक दो और जल्दी से अंदर आ जाओ, यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा खाना और रात गुजारने दिया जाएगा। जैक और अबिगेल सब लोग अपने हथियार नीचे फेंकते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहाँ ये एक साइंटिस्ट का घर होता है, वो उन्हें अपने घर में वेलकम करता है और फिर वो उन्हें बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ से चला जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर रहकर रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उन्हें खाना देता है। वो खाना देकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना खाए हुए उन्हें सालों बीत चुके थे और वो खाने पर टूट पड़ते हैं। तब तक साइंटिस्ट उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। वो सब ड्रिंक्स पीते हैं और बहुत खुश बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद इस तरह इत्मीनान से बैठकर बातें की होती हैं। उन्हें साइंटिस्ट की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कहता है कि ज़ॉम्बी वायरस वैसे तो एक बहुत ही ख़राब वायरस है, लेकिन एक तरफ ये अच्छा भी है, क्योंकि इस तरह दुनिया के सारे कमज़ोर इंसान ख़त्म हो जाएंगे और जो ताकतवर इंसान हैं वो बाकी रह जाएंगे, और ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, तरक्की के लिए नहीं। साइंटिस्ट की बातें सुनकर उन लोगों को काफ़ी
अजीब लगता है। तब तक डेविड की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अंदर जाता है और शीशे में देखता है कि वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके साथी जो हैं वो बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ड्रिंक्स में नशीली दवा मिला दी थी। डेविड जो होता है वो साइंटिस्ट की तरफ भागता है उसे मारने के लिए, तब जबकि साइंटिस्ट जो होता है वो उसे डिवाइस के ज़रिए कर लेता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये डिवाइस मैंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बनाई है। इस डिवाइस के ज़रिए मैं किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता हूँ और इस दुनिया के सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिवाइस मैंने ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई है। जैक उन सबको बांध देता है। डेविड को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके बाकी सारे साथी भी बंधे हुए हैं और साइंटिस्ट उन पर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने अपनी बीवी को भी एक पिंजरे में बांधा हुआ होता है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, और ये डिवाइस भी उसने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट कर बनाई होती है। वो इस डिवाइस के ज़रिए ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है। वो उन्हें कहता है कि वो अपने सारे इंसानों को अपनी बीवी को खिलाता है। वो अपनी बीवी को पिंजरे से बाहर निकालता है। उसकी बीवी उस पर हमला करने ही वाली होती है कि वो उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे उसकी तरफ अभी जैक की तरफ भेजता है। जैक उसे मार देता है और जहाँ पर डेविड भी अपनी वायरस की शक्तियों से खुद की रस्सी खोल लेता है और अपने साथियों को भी बचा लेता है। साइंटिस्ट का तरफ भागकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और लकीली उन्हें वहाँ पर साइंटिस्ट की गाड़ी भी मिल जाती है और वो उस गाड़ी पर सवार होकर चले जाते हैं। साइंटिस्ट भी हार में नहीं मानता और वो अपनी डिवाइस के ज़रिए ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है। जैक अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और ज़ॉम्बी से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन रास्ते में आगे से रास्ता बंद होता है, इसलिए उन्हें पैदल सफ़र करना पड़ता है। तब तक वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी पहुँच जाते हैं। डेविड अब कहता है कि वो अब बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है और इसलिए वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और इन सबको ख़त्म करूँगा और तुम लोगों को आगे बढ़ना है। वो उसकी बीवी उसे नहीं जाने देना चाहती होती, लेकिन वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम्हें मेरे और हमारे बच्चे के लिए ये सब कुछ करना होगा और मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें आगे जाना होगा। और फिर वो बहादुरी से ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ता है और उन्हें रोक देता है और उसके साथ ही काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को मार देता है। जैक जो होता है वो मैगन को गोद में उठाकर भागता है और फाइनली वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन पर लाइट्स पड़ती हैं और वो उन्हें रोकते हैं। जहाँ पर जो पहरेदार खड़े होते हैं वो अपनी गन्स निकाल पीछे से आते हुए ज़ॉम्बी से बचने के लिए कवर देते हैं और वहाँ पर एक शिप भी भेजते हैं जो जहाँ पर वो पानी के रास्ते वहाँ तक पहुँचते हैं। जैक, अबिगेल और वो वहाँ पर पानी के रास्ते पहुँच जाते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज़ के सरदार उन्हें पानी में जाने से रोकता है। वो कहता है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, पानी के ज़रिए ये सफ़र बहुत मुश्किल है। फिर वो मैगन को जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं क्योंकि मैगन की डिलीवरी होने वाली होती है। इन लोगों ने यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ बना रखी थी। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी थे। इन्होंने बहुत सारी शिप्स को जोड़कर एक इलाका बनाया हुआ था। यहाँ पर जैक अबीगेल से कहता है कि अब हमें जहाँ से चला जाना चाहिए, जबकि अबीगेल कहती है कि वो यहीं पर रहेगी, उसे इंसानों के बीच में रहना बहुत पसंद है और वो जहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। जहाँ पर नर्स आकर जैक से कहती है कि मैगन ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सुनकर जैक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो मैगन के पास जाता है। मैगन जो होती है वो अपनी बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है। वो कहती है कि जैक के साथ उसकी बेटी भी वैसे ही परवरिश पाए जैसे अबिगेल पाई। जैक भी उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। यहाँ पर मैगन की फ्रेंडशिप एक हैंडसम लड़के से हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर लोग एक साथ बैठकर नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं। तभी अबिगेल उस लड़के को एक जगह पर जाते हुए देखती है तो वो भी छुपकर उसके पीछे चली जाती है। जहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि ये जो बहुत सी तारों से घिरी हुई है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लगी हुई है। तभी वो एक बटन देखती है और वो उस बटन को चुनने वाली होती है कि वहाँ पर वो हैंडसम लड़का आ जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर उन्होंने इस टाउन के नीचे बहुत सारे बम लगाकर रखे हुए हैं कि जब भी कभी कोई ख़तरा हो तो वहाँ इसको उड़ा सके और ख़ुद एक हिफाजत तरीके से वहाँ से निकल जाए। यहाँ पर साइंटिस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने ज़ॉम्बीज़ को मरे हुए देखकर बहुत उदास होता है। फिर वो अपनी मशीन के ज़रिए ज़ॉम्बीज़ के ओरिजिन्स को बुलाता है और वो उस सरदार को भी कहता है कि और वहाँ पर जाकर उस शिप टाउन को ख़त्म कर दो। ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो जो साइंटिस्ट की मदद से वहाँ उस शिप टाउन पर पहुँच जाते हैं। उन लोगों को भी पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और इसलिए सब लोग वहाँ से भागने के लिए जाते हैं। वो उस रास्ते के ज़रिए वहाँ से भागने लगते हैं। जैक को भी पता चल जाता है और वो मैगन को अबिगेल को ढूंढता हुआ वहाँ पर जाता है। वो अबिगेल को ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर उसकी लड़ाई उस ज़ॉम्बी से होती है।
साइंटिस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो सब लोग उससे लड़ रहे होते हैं। जैक जब देखता है कि अबीगेल पर अटैक हुआ तो वो भागता है उसे बचाने के लिए। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है। साइंटिस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। साइंटिस्ट और जैक के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। जैक किसी भी हाल में अबीगेल को बचाना चाहता था। वो जल्दी से साइंटिस्ट की मशीन को तोड़ देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। साइंटिस्ट बहुत परेशान होता है। तभी ज़ॉम्बीज़ भागकर आते हैं और उस साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। वो लोग नीचे के रास्ते से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। वो सब लोग बाहर एक गुफा से निकलकर बाहर पहुंच जाते हैं और अब उन्होंने बटन दबाकर उस शिप टाउन को उड़ाना होता है ताकि ज़ॉम्बी भी ख़त्म हो जाए। लेकिन लड़का उसको बटन को नहीं दबाता क्योंकि जैक और अबीगेल अभी भी वहाँ पर होते हैं। अबीगेल को पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी जैक पीछे देखता है और वो जल्दी से आकर उस ज़ॉम्बी को डंडे से मारता है। अबीगेल ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि वो ज़ॉम्बी सरदार उसका वालिद ही होता है क्योंकि उसके हाथ में वही लकी ब्रेसलेट होता है जो उसने अपने फादर के लिए बनाया होता है। और अब उसका फादर जो होता है वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। तभी जैक जो होता है जल्दी से अबीगेल को वहाँ से खींचता है और वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वो लड़का वहाँ पे बटन दबा देता है और सारा शिप टाउन बॉम्ब से उड़ जाता है। जहाँ पे जो उनका सरदार होता है उसे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। वो एक बहुत मजबूत इंसान होता है लेकिन वो कहता है कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो जो ज़ॉम्बी सरदार होता है वो आकर उस पर हमला करता है और उसे काट लेता है और वो वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तभी जैक भागकर आता है और आकर उसे मारता है और अबीगेल जो होती है वो जैक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी सरदार जो कि उसका फादर भी होता है उसे गोली से मार देती है क्योंकि अगर वो उसे गोली से ना मारती तो वो ज़ॉम्बी बाकी सब लोगों को भी मार देते और वो उसका पिता जिसने उसे पाला होता है उसकी परवरिश की होती है वो ज़ॉम्बी सरदार उसको भी मार देता। अबीगेल भागकर जैक के गले लगती है और अब वो सब लोग महफूज होते हैं। तभी वो एक टॉम देखते हैं, एक पहाड़ी देखते हैं और सभी लोग वहाँ पर अब ज़िंदगी बसर करने का सोचते हैं। और जहाँ पर ये कहानी